शरीफ हुआ। ये मेरा डिग्री है। ये हाँ। ये तो कोई मराठी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट है। हाँ। कहाँ तक पढ़े हैं आप? दोपहर तक। What? सुबह मेरा बाप मेरे को स्कूल पे छोड़ के गया और दोपहर को पूरी स्कूल मेरे को घर। বাবার কষ্টের টাকা খরচ করে বিদেশে আইছি। আমি প্রবাসী ভাই, কাজ করে খাই। এইখানে কিন্তু কেউ কারো না। এইটুকু বয়সে অনেক বাস্তবতা দেখছি। এইটুকু বয়সে পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিছি। সময় দিতে পারি না তাই রাগ করেন না ভাই, কারণ আগেই কইছিলাম আমি প্রবাসী ভাই, কাজ করে কিন্তু বাড়িতে টাকা পাঠাই। VK.